Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut. Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bahmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bahmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bahmut. Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan. Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu. Hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun, pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bahmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру
та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор. Власне, таку логіку підтвердила і Вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють bути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.